So hari ini kita akan bercerita tentang hand and body lotion by Rosella. Gulsarahi hand and body lotion. Also kita akan bercerita tentang shower gel, and also kita akan bercerita tentang rose dan juga lavender soap. So ada, Zul rasa dekat sini ada 1, 2, 3, 4 produk yang kita akan cover hari ini. Sebab lepas kita cover produk dan lepas tu nanti Zul akan buat live, Zul akan bagi tahu meaning after this lah, maksudnya how to comment Rosella product, maksudnya takkan nak pakai satu-satu. So mungkin lepas ni kita akan cerita tentang combine Rosella rose oil and then rose water and then dengan apa-apa semua sekali. But that is actually untuk next punya live. So live hari ni daripada Zul rasa dah berapa session, daripada rose oil, Rosella and Esparta, and then after that kita cerita pasal rose oil first session, and second session kita cerita tentang Rosella Cologne, and the third session kita cerita tentang rose water, and the fourth session kita bercerita tentang Rosella skincare mask, and the fifth session which is today kita bercerita tentang Rosella personal care. Alhamdulillah semua okey, alhamdulillah. Semua anda yang ada sekarang ni boleh mention anda punya kawan-kawan Facebook, and then hi Zul Suarja, hi Harvey. Okay, thank you so much. Okay, boleh mention seramai yang mungkin, nanti kita akan start. Like, comment and share, and also mention so that everyone boleh tahu the goodness of our Rosella product. Bau pun sedap. Sebab actually Zul duduk dekat dalam still kat dalam 5th floor ni. So pintu tutup. Bilik sekadar Zul seorang ada. Jadi bila Zul buka bau produk Rosella ni kan, bau dia terus naik, wangi. So just to show you guys, this is kita punya this is kita punya Rosella Rosella lavender soap. So basically dia ada 4 biji, tapi dia termasuk satu warna purple ni. Actually macam Zul selalu cakap lah, this is actually untuk kita punya tester, ataupun untuk contoh lah, produk contoh bila kita punya Max Gabi yang datang tu kan. So dia macam nak tahu about produk. Jadi ini kita khaskan untuk try, sebab dia actually short daripada yang sini. So yang ini short daripada yang sini. But this is the packaging very nice kan, cantik. Kita perempuan-perempuan ni sukalah colour pink. And this is lavender. So kita juga akan cover tentang kita punya shower gel. Nampak kan? So and also kita akan cover about hand and body lotion. Okay. Bang Razak Tanda Raja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Sihat tak? So 4 yang ini. So before kita start untuk kita punya pelajaran hari ni, gitu. Remember tadi, okay, kalau you guys perasan, kita ada kat MSB Fall, kita ada post about product combination, which is only 4 steps. It takes only 4 steps untuk anda wangi all day. So first you got to start dengan our shower gel, and then after that bath with shower gel, dan after that anda apply lotion all over your body. Dan lepas tu pakai kita punya rose oil. So rose oil kita ni, rose essential oil ni actually boleh jadi our kind of perfume juga. So remember macam kita ada mention dekat dalam that short video tu, letak dekat pulse point. Sebab kalau tak letak pulse point tu, ataupun kita panggil titik nadi, kalau kata tak letak dekat area kita panggil kat nadi tu, letak kat area tempat lain, imam mandi sekalipun, bau tu tak ada jadinya. That's why kalau macam kita, even kita pergi purchase any perfume dekat luar pun, kalau nak perfume tu bau longer ataupun lasting, memang kita kena letak dekat kita punya pulse point ni. Pulse point kita tu dekat mana? Dekat yang utama lah, yang kita senang nak letak. Pertama sekali kat belakang telinga ni. Lepas tu dekat ni, pergelangan tangan ni, boleh check mana kita punya nadi. Tak ada nadi, bahaya. Wangi, sedapnya. So letak kat sini. But most importantly, aduh, kejap nampak tak?
gigih sangat. Okay, so letak few drops lah. So sapu je, sapu dekat area nadi ni. And another one, sapu dekat area nadi sini, ambil sikit lah sini. Jangan ambil macam biasa yang selalu kita buat tu, spray lepas tu kita rub. That will damage perfume and enzyme tu, ataupun segala enzim yang ada kat dalam perfume ataupun oil tu sendiri akan rosak. Bila rosak, nanti akan datang masalah. Cakap dengan Zu, saya dah letak dekat nadi tapi tak ada bau pun. Kadang-kadang dah letak kat nadi tapi tak ada bau. Mungkin pergi rub. Bila rub, perfume paling mahal dalam dunia pun dia tak akan bau. Dia tak akan bau awak. So teknik tu kena betul. Okay, so kita punya viewer dah ramai. Thank you so much for everyone yang ada dekat sini, yang tolong mention kawan-kawan yang mungkin tengah cedok-cedok lauk nak makan tu kan. So mention, mungkin dia terlupa yang Zu akan hari ni membebe-bebe sikit. So thank you so much for to anyone yang tolong mention tu. Cuba komen sikit siapa yang dah pakai our soap, dah pakai dan juga dah bau. Dah pakai, dah ada. Cuba komen sikit, best ke tidak. And this one, tak tahu lah, Zu suka dia punya packaging actually. So cepat-cepat mention. Kita akan start in 1 minute time. So hari ni kita punya sharing it's quite singkat dan ringkas sebenarnya. Sebab apa yang kita share hari ni very straightforward, which is actually everyone routine. Maksudnya rutin hidup hari-hari. Cumanya apa yang perlu kita buat, daripada yang biasa punya produk tu kita tukar kepada Rosella. Itu saja. Tapi rutin macam biasa. And then cuma pemakaian pun macam biasa. Tak ada apa-apa ubah pun. Kak Leni, hai Kak Leni. Actually dekat komen sini Zu tak nampak tahu apa yang you guys tulis. Zu kena check dekat lagi satu. Kak Leni, hai. And then lagi siapa lagi? Kak Ikram, best, wangi, packaging cantik. Kan Kak Ikram kan? Awak selalu datang HQ, awak tahu kan bau wangi. Okay, so kita start sekarang lah. Okay, kalau anda semua still remember, ataupun kalau kata ada ambil note ataupun dah hafal, if you can still remember, kita ada macam Zu cakap, nak ingat tentang Rosella ni sangat-sangat mudah sebenarnya. Zu selalu cakap mudah sebab ada 3 perkara yang perlu anda tahu tentang Rosella. Pertama, rose water boleh spray di bantal kah supaya tidur lena? Boleh. Actually kalau out of ticket, kita try to jawab Romanus punya soalan. I hope that I pronounce your name right. So it's not only rose water. Rose water ni sebenarnya Zu bagi tips. Kalau nak kita punya maksudnya kalau kita nak tidur lena, bau wangi, bau rose sentiasa ada, kalau boleh ambil kita punya rose oil. Rose oil ni ambil titikkan dekat sarung bantal, ataupun sapukan kat sarung bantal kita. Ataupun kan kita jangan bantal kan panjang macam ni, kita punya kepala macam ni kan, kat belakang ni kan. Jadi jangan pergi letak satu bantal tu penuh. Maksudnya letak dekat tempat yang kita akan pusing, sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Kalau kita letak kat belakang kepala je yang dapat bau kat belakang ni. Rambut je yang wangi pun sebenarnya. Tapi kalau kita nak the goodness, kita panggil therapeutic punya effect, kalau boleh letak. This is actually Zu pun buat. And kita punya CEO Miss Pam pun ada share. Dia paling suka letak our lavender oil dekat, and also kita punya rose essential oil dekat dia punya pillowcase. So pillowcase ni kan ni pillowcase ataupun bantal kita, our pillow kan, ni bantal kan. So letak belah sini atau belah sini. Jadi bila kita pusing, dia automatically bau. Jadi nak tidur tu, daripada masalah yang tengah berserabut, berkecamuk tu, bila bau tu dia terus relax, dia terus boleh tidur. Macam tu.
And then rose water tu pula tak ada masalah, boleh je spray. Tapi rose ni dia air tu nanti dia menyerap masuk dekat dalam bantal, so dia bau takkan lama. So Zul nasihatkan mudah, apply je dua-dua. Satu ni rose water ni spray dekat muka sebelum tidur, besok pagi bangun boleh terus jadi baby face. And then ini rose rose oil ni kalau kata macam untuk therapeutic punya effect, sapu rose essential oil macam tu. So kalau kata macam, tapi macam okay, Zul ada nampak Kak Ikram cakap, Kak Ikram kata saya spray rose water kat baju bantal selimut. It is very good sebenarnya. Macam kalau kata you guys still ingat, Zul ada cakap tentang rose water, dia mengandungi antiseptik dan juga antibakteria yang sangat-sangat tinggi. Jadi kita tidur, kadang-kadang kita meleleh air liok basi tu, manalah kita perasan kan? Kita je yang tahu. So itu pun sejenis bakteria yang kita bangun pagi dah meleleh, dah kering, lepas tu kita pun tak perasan, kita pun confident macam tak apalah, bersih lagi ni, tak payah basuh dulu lah. Jadi kita tak tahu kan, untuk kita-kita yang korang tak tahu ni, ambil je rose water ni spray. So sebab kalau still ingat Zul cakap, tempat tidur lah paling banyak, yang tempat kita rasa paling bersih tu actually tempat yang paling bahaya. Sebab pelbagai hama, pelbagai habuk yang kita tak tahu sebenarnya daripada kita punya muka, daripada kita punya badan, daripada maksudnya akan efek kita punya muka dan kita punya badan. Yang terjadinya jerawat badan, jerawat muka kadang-kadang bukan sahaja daripada kita punya aktiviti harian, tapi kadang-kadang daripada tempat tidur kita sendiri. Walaupun kita rasa hari-hari kita tidur cadar kita tegang, comforter kita tegang, tak ada kedut, paling bersih, tapi harus diingat prevention tu perlu. Jadi boleh spray rose water ni, antiseptic and also antibacteria punya property sangat kuat dekat dalam kita punya rose water. Sebab Rosa Damascena tu sendiri dia punya kebaikan tu sendiri. Jadi kita panggil, kita encourage, sangat-sangat di-showkan. So it's good. Boleh kita buat hashtag tiru macam Kak Ikram. Gitu. Tak ada bau air liur basi. Tahu tak apa kan Kak Leni? Tak adalah bau air liur basi. So saya sapu rose oil jadi minyak wangi betul. Boleh sapu rose oil jadi minyak wangi juga. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hai Abami. Kak Ikram. Ya, Kak Ikram. Kena beli. Rose essential oil ni kena beli. Bau wangi. Tidur pun lena. Masalah-masalah yang kita ada tak ada terfikir dah lah. Macam tu. Kak Yam, Kak Mariam keluar. Rosella rose oil tu buat minyak rambut memang best. Rambut kurang gugur dan rambut wangi. Yes, this is actually the best testimony juga yang ada. That's why encourage anda semua untuk letak segala experience ataupun pengalaman anda guna Rosella product. Sebab selama kita bercakap tentang Rosella ni, sambil-sambil dengan Zul membebel, boleh juga baca segala testimoni dan juga segala experience. Sebab kadang-kadang apa yang Zul tak tahu tapi anda ada aplikasikan. Jadi it's good that everyone pun tahu. Kita share sama-sama kita macam mana kita boleh aplikasikan lagi produk ni. Maksudnya kita dah tahu cara guna tapi kita nak tahu result. So kalau nak tahu result dekat atas rambut dan juga dekat atas rambut, boleh check dengan Kak Mariam keluar. So sebab Kak Mariam cakap rambut dah kurang gugur and rambut wangi kan. Rambut wangi kita happy sebenarnya. Best tau. Lagi siapa lagi? Hai Aman Azri. Nak letak rose oil dalam sauna boleh kan Zul? Ya Allah, letak. Actually steam bath ataupun steam bath lah, ataupun sauna ataupun mandi dalam air panas ni, actually dia punya kan, dia macam ada satu kita panggil wap tu naik kan. Bila kita letak rose oil kita, rose essential oil kita, kalau macam tak mau panas sangat, biasa-biasa je lah. Kalau kita nak mandi steam bath tu, bila kita letak, aroma tu dia lagi bau sangat-sangat kuat. Dia lagi relax. Jadi kalau selain pada steam bath, boleh juga ambil baldi. Okey. Ini Zul pun selalu amalkan juga. Kadang-kadang kita balik, kita nak urut-urut kaki ataupun kita nak sekarang time COVID kan, kita macam Zul selalu pergi urut-urut kaki apa semua kan, nak release fatigue ataupun kepenatan. Tapi kadang-kadang macam sekarang kan kita pun tak berani nak keluar pergi mana-mana. So another
kita panggil remedy ataupun cara untuk kita rasa lega kat kaki ni. Ambil air suam-suam kuku. Nak kata suam-suam kuku pun tidaklah. Suam yang kita rasa kaki kita boleh celup kaki tu, ambil air suam tu. Kalau dulu Zul letak garam jugalah. At the same time kalau kata nak bau wangi juga, boleh letak kita punya rose oil. At the same time maksudnya dia melegakan, menggalakkan peredaran darah jalan dengan lancar, and at the same time dia juga moisturize kita punya kaki. Kaki kita kan dah seharian duduk dekat luar tu kan. So Assalamualaikum Kak Ita. Waalaikumsalam. Kak Ita sihat? Okay, so Zul akan start dengan pertama sekali Zul akan start dengan kita punya rose soap dan juga kejap penuh barang kat depan Zul. Okay, kita akan start dengan rose soap dan juga lavender soap. Okay, kita punya rose soap, kalau kata anda yang dah pernah bau, dah pernah beli dan dah pernah milikinya. Okay. Sekejap dia melekat pula. Okay. Wangi. So, this is our rose soap basically. Rosella rose soap. Okay, kalau anda pernah beli atau pernah nampak, okay, part-part sini ada nampak tak? Macam color-color gelap-gelap macam ni. And then dekat area dia lah, dekat area soap tu sendiri. Nampak tak sini? Sini ada spot-spot ni semua sekali. Jangan khawatir, sabun ni tak rosak. Actually ini adalah the goodness yang apa tu kita panggil the most important benefit yang ada dekat dalam sabun ni adalah yang hitam-hitam ni. So ni bukan sabun rosak tau. So ini adalah rose petal ataupun rose kering tu lah. Rose yang apa tu kita panggil rose yang diproses and then masuk ke dalam sabun. So ni bau wangi, sedap. So this is the packaging. Kalau kata anda nak jadikan dia sebagai hadiah pun best sebenarnya. Okey lah Zul masukkan sebab tadi kan kita punya rose box tu kan ada yang 014. So nak bagi nampak cantik. So dia macam ni. So rose soap by Rosella dia didatangkan dengan packaging yang macam ni. So ada tulisan Turkey, jadinya nampak mahal lah, nampak eksklusif sebab ada tulisan Turkey kan. So orang pun macam Zul cakap, kalau kata orang Google about Isparta Turkey pun orang dah tahu sugar rose dekat Turkey. And then merupakan pengedar rose oil terbesar di dunia. Jadi orang pun boleh nampak. Jadi orang pun macam wah excited lah. So macam Zul cakap, Gul Sabunu. Sabunu tu mungkin sabun, bahasa kita sabun. Gul tu bunga. Gul tu dalam bahasa Turki maksudnya bunga. So packaging dia macam ni, and all the instruction, all the ingredient semua ada dekat belakang ni. But dia di dalam bahasa Turki. Jadi kalau rajin macam Zul pergi type dekat Google Translate, and then Zul pergi translate balik semua sekali. Zul nak check, Zul just nak tahu. So basically ataupun anda tak payahlah pergi Google bahasa-bahasa Turki ni, biar Zul yang cerita. Okay, so biar Zul cerita dulu the base of our rose soap ni. Okay, pertama sekali dia diperbuat daripada rose damascena ataupun Isparta rose ataupun damas rose, apa saja panggilan dia. Yang penting kalau you guys still remember one of Zul punya posting, kita bercakap tentang damascena rose is the queen of all oil. Jadi kita punya soap ni kan actually dia terkandung dengan damascena rose, and dia very straightforward sebenarnya. Oh yeah, Zul lupa, kita ada 2 types of packaging. Each of the soap actually dia handmade tau sebenarnya. That's why kalau kata anda beli, anda nampak ada sedikit potongan dia uneven. Kalau anda, you faham tak like how they preserve their product dekat sana. This is actually handmade. So it's very good. So satu ni dia seberat 80 gram. Jadi kalau packaging dalam dia macam ni. Nampak tak? Packaging dalam dia macam ni. Zul terpaksa tahan sebab Zul takut dia jatuh. So yang ini 80 darab 4. Untuk packaging yang besar macam ni, dia 80 darab 4 biji. And then kalau kata macam untuk single pun ada sebenarnya. Single dia cuma sebiji je lah. Sebiji tu dia punya packaging pun exactly like macam ni. Packaging ni macam ni. Nanti boleh check dekat MXB2U macam mana single packaging, sebab Zul tak ada pula sekarang. So packaging ni exactly macam ni, kecil.
pun cantik. So, antara kebaikan dia, okay, this is actually very straightforward. Kalau kata, okay, bila kita bercakap tentang rose soap tu sendiri, dia diperbuat daripada petal dan leaf ataupun kelopak bunga rose damascena dan juga daunnya sekali. Dia dihasilkan jadi sabun. So kalau kita bercakap tentang rose soap ni, actually dia dah digunakan sangat-sangat lama dalam kita panggil Ayurvedic medicine ataupun perubatan Ayurvedic. So nanti boleh Google Ayurvedic tu, AYURVEDIC. So kita ada TCM, the Chinese medicine, TCM, kita ada Ayurvedic dan kita juga ada macam-macam lah. So untuk rose soap ni sebenarnya sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat meluas digunakan dalam perubatan Ayurvedic sebagai penjagaan badan dan juga sebagai body detox ataupun membuang toksin di badan. Toksin di badan tu kalau anda nak tahu, okay, macam mana kita nak tahu toksin kat badan tu? Okay, if you know belakang badan kita, kalau kita gosok-gosok tu, kalau kata macam mungkin takkan ada jerawat yang timbul dengan sangat kita panggil jelas, tapi mungkin akan ada kita panggil pasir-pasir tu semua. Kadang-kadang yang jerawat pasir, yang jerawat nasi halus kat belakang badan tu, itu mungkin disebabkan kotoran-kotoran atau kulit mati macam Zul cakap lah. Kalau tak dibersihkan, tak di scrub, lama-lama dia akan jadi tersumbat kat dalam kita punya liang roma dan lepas tu akan jadi jerawat dan sebagainya. Tapi ada lagi satu, bila badan kita penuh dengan toksin, so dia akan keluar melalui jerawat. Kalau badan kita belakang ni penuh dengan jerawat, maksudnya badan kita bertoksin. Jadi dalam perubatan Ayurvedic yang dulu-dulu tu, dia orang gunakan rose soap untuk mengubati ataupun untuk membantu mengurangkan masalah jerawat badan. In a way kita cakap body detox lah. So antara kebaikan rose soap ni selain tu ialah macam untuk relax kita punya body. Dia macam bagi spa punya feeling lah. Macam tu kalau macam kita pergi spa, kita suka bau-bau yang wangi kan. So tak payah nak pergi spa, duduk dekat rumah pakai Rosella soap ni, sangat straightforward. Pakai dia macam ni tau. Macam Zul cakap, daripada yang normal yang selalu kita pakai, sabun yang biasa kita pakai tu, sabun brand L, sabun brand S tu semua, tukar kepada sabun brand Rosella. Selain daripada wangi, dia juga actually memberi efek tenang ke atas badan kita, kepada kita lah. Maksudnya sambil sabun badan, all the goodness dapat kat badan. At the same time kita yang mandi ni kan, kita dapat reduce kita punya stress and also dapat kita panggil glowing skin. Macam tu. Sebab dekat badan kita, macam hari tu Zul membebel dekat muka. If you know, kulit muka kita adalah part yang paling nipis, tapi kulit badan kita bahagian belakang adalah part yang kulit paling tebal. Jadi kita panggil scrub itu perlu. Sebab kita selalu fokus on tempat yang kita nampak. Sebenarnya kita tak fokus on macam kat belakang-belakang badan ni. Actually belakang-belakang badan ni sebenarnya hari-hari kita berpeluh. Kalau kita berpeluh dekat muka ni, kita boleh lap. Tapi kalau kita berpeluh dekat belakang ni, kita biar sampai dia kering macam tu saja. Jadi the best untuk moisturize ataupun untuk pampered kita punya back part, belakang badan kita ni sebenarnya by scrubbing dekat belakang ni, maksudnya gosok dengan gentle lah. Lepas tu pakai kita punya Rosella soap ni, rose soap, dan lepas tu boleh spray rose water dekat belakang ni juga sebenarnya. Maksudnya this combination actually akan membantu untuk moisturize kita punya kulit belakang ni. Jadi bila kulit belakang ni dah tak ada kulit mati, dah bersih, terjaga, akan kurang masalah jerawat badan. Mungkin jerawat badan yang kita, mungkinlah kalau kata ada kalangan kita ada sekarang, mungkin kita tak memberi apa-apa kesan sebab kita rasa macam alah belakang badan tutup pakai baju. Tapi lama-lama nanti dia mungkin akan kita panggil melarat pergi ke jerawat yang macam bernanah tu. Itu sakit, nak tidur nanti tak pasal-pasal kena tidur mengiring. Benda ni pernah jadi tau. So waktu tu lah nak sibuk, nak pergi bekam lah, nak apa. Sebab macam kita selalu tahu bekam tu untuk detox kan, nak keluarkan segala toksin. Jadi sebelum
benda tu semua berlaku sebelum kita sihat. Macam Zulkifli selalu cakap, even kita dengan weekend pun, prevention is better than curing. So why not kita prevent benda tu semua, make sure kita punya health, skin healthy. So by using the right product. So antara kebaikan lain Rosella Rose Soap ni, okay, dia membuka apa tu kita panggil clog pores ataupun apa kita panggil pori-pori yang tersumbat tu dia biar buka. Sebab macam ingat tak Zul kata peluh kita ataupun tempat tidur kita ataupun toksin badan kita, antara yang menjurus kepada kulit belakang badan kita ni ada jerawat dan sebagainya. Jadi kita perlukan something untuk membantu. So dia punya bau adalah bau rose, bau sweet, bau floral, bau bunga-bungaan. Dia sweet and dia sedap lah, basically dia sedap. So dia sesuai untuk semua jenis kulit. So jangan risau. Tapi kalau kata macam let's say lah, kata ada yang cakap boleh tak saya try untuk anak ke apa ke, Zul suggest try dekat bahagian kaki dulu. So kalau kata macam, ataupun try dekat belakang badan. Macam Zul cakap lah, dekat belakang badan ni kita punya kawasan kulit yang paling tebal. So kalau kata macam tak ada any allergic effect, dan boleh terus pakai macam biasa. Ataupun so actually macam kita nak cakap, kita nak try bagi tahu semua orang, tukar daripada sabun biasa untuk seisi keluarga pergi ke sabun Rosella Soap. So actually bila anda beli ni, dia ada 4 biji. So all the goodness is actually in this kotak ni. So susah nak habis sebenarnya dia. Okay, dia berbuih and dia susah nak habis sebab Zul pun ada. So dia susah nak habis. Percaya tak, kalau kata kita simpan ataupun kalau kata kita bagi orang as a gift pun, sabun ni actually dia boleh bertahan up to 2 tahun kalau tak dibuka. Tapi kalau kata dia dibuka, dia boleh bertahan up to 1 tahun ataupun 12 bulan. So boleh bukan boleh try, mesti dapatkan dia juga. So selain daripada rose soap ni, okay, kita ada, sebab this is actually Zul tak terangkan sangat panjang-panjang sebab very straightforward, and then it's actually made of daripada Damascena rose. So Damascena rose Zul sangat panjang-panjang Zul elaborate hari tu. Most importantly, macam tadi kita cakap, Damascena rose dia ada efek antiseptik dan juga antibakteria. Jadi bila dia dimasukkan dekat dalam kita panggil produk ni ataupun dalam dijadikan sabun, antara lain like macam nowadays kita dah seharian dekat luar, segala bakteria ataupun segala zarah yang kita tak nampak dekat mata kasar, kita perlukan something untuk hilangkan dia ataupun bunuh dia. Jadi it's good that anda ada Rosella Rose Soap ni, sebab dia punya antibakteria property yang sangat tinggi. Okay, the next we're going to talk about our lavender soap. Okay, our lavender soap actually dia datang macam ni. Sekejap. Packaging dia macam ni. So it's very nice, purple color. Sebab Zul kata lavender kan tadi. Sorry kalau Zul salah cakap. Okay, this is our lavender, Rosella lavender soap. So sama juga macam Zul cakap, dia ada Lavanta sabuno. Lavanta tu maksudnya lavender. It's actually in Turkey punya bahasa. Sabuno tu maksudnya sabun. So bahasa dia lebih kurang dekat-dekat dengan kita juga. So ataupun lavender soap, if you guys can see here, dia tulis handmade. So bear in mind sometimes macam Zul cakap, dia punya cutting ataupun potongan dia tak berapa, bukan tak berapa lah, ada yang even, ada yang tidak lah. Maksudnya it's not really even to each other. But don't worry, berat still sama. Maksudnya, okay, sekejap Zul keluarkan. Okay, so see, potong macam sengit-sengit. Sebab apa tau? This is actually handmade. So tapi berat still sama, 180 gram. Kalau kata anda beli dalam kotak yang sebegini, dia akan jadi 80 gram darab dengan 4, it's equal to 320. And sama juga dengan rose soap, which is kalau kata tak guna, bagi as a gift dekat orang, dia boleh tahan up to, ataupun you guys nak stock up kan, dia boleh tahan tu, kalau kata tak buka kan, dia boleh tahan up to 2 tahun. Tapi kalau kata macam ada, bila dah buka dia punya packaging, dia boleh tahan up to 1 tahun. So sangat jimat untuk pakai seisi keluarga, sebab dia punya scent actually sesuai untuk lelaki dan juga perempuan dan juga anak-anak juga.
Sebab kalau kita tahu, okay, pertama sekali kalau kata kita tahu tentang kebaikan lavender tu sendiri, dan kita rasa macam excited untuk pakai sesuatu produk yang berasaskan lavender, for example. So, kalau kata kita nak bercakap tentang lavender, okay, Zul akan ceritakan tentang lavender dulu lah. Pertama sekali, lavender dia ada macam-macam jenis spesies. Tapi kalau Zul nak cerita tentang spesies lavender ni banyak. Zul akan bercerita tentang spesies lavender yang kita guna untuk kita punya Rosella produk. Okay, selain daripada tanaman Damascena rose, antara tanaman kedua yang paling famous dekat Isparta, Turki tu adalah lavender. Jadi dekat sana nanti kita akan buat posting dekat MXB for all. Anda boleh tengok and imagine how big ladang lavender ataupun tanaman lavender dekat sana. And then macam mana majunya. Sebab kalau nak ikutkan, selain daripada pengeluaran minyak ros, Isparta juga antara pengeluar leading apa tu kita panggil leading pengeluar paling leading lah dekat dunia untuk lavender oil. Jadi lavender oil macam Zul cakap, dia juga diaplikasikan untuk menjadi beberapa produk. So macam soap ataupun sabun, lagi oil, and then lavender water. So dan banyak lagi sebenarnya. So nanti kita akan kupas nanti. So antara nama ataupun okay, macam ni, kita guna lavender dari spesies Lavandula augustifolia. Okay, atau nama dia, nama lavender yang kita guna is English lavender. Tapi nama lain yang anda boleh yang nama saintifik dia adalah Lavandula augustifolia. So antara nama lain adalah lavender ataupun true lavender ataupun English lavender dan juga garden lavender. Tapi it most commonly known as English lavender. So English lavender kalau kata anda check nanti dia under family Lavandula augustifolia ataupun boleh check dia English lavender. So actually one of the famous plant in Isparta selepas rose Damascena. So antara actually lavender ni sangat-sangat kita panggil common dalam kita punya kehidupan seharian. Maksudnya daripada car freshener, pewangi kereta, pencuci rumah untuk cucian rumah, sabun baju, pewangi baju dan sebagainya adalah actually macam saya cakap sangat common. Jadi, tapi kita tak tahu daripada mana source lavender tu sendiri. And then, bukanlah semua lavender punya ekstrak tu dimasukkan. Kalau kata anda nak tahu, kadang-kadang dekat luar bila kata pasal lavender tu, kadang-kadang mungkin a little portion of lavender oil saja dimasukkan, and selebihnya adalah buatan ataupun campuran pewangi-pewangi untuk jadikan bau lavender. So walaupun terdapat banyak bauan lavender yang ada dekat market sekarang, tapi kita tak pernah tahu the actual scent of lavender sebenarnya. So kalau nak tahu the actual scent of lavender, you guys have to get this. Kena dapatkan our lavender soap. So next coming kita akan ada lavender oil. So it's a pure oil extracted daripada English lavender, which is actually planted dekat Isparta sana. So itu kena tunggu. So next punya session Zul akan cerita pasal tu. So untuk tahu the real bau of lavender, dapatkan kita punya lavender soap. So now bila kita bercerita tentang lavender, antara kebaikan dia, dia membantu mengurangkan stres. Jadi macam kita cakap bau yang wangi tu automatically akan bagi efek kepada kita punya psikologi. Jadi bila kita bau something yang kita suka, for example like macam lavender, and then nak lagi bau actual lavender ni, dia akan bagi anda efek soothing, calm, melegakan. And then selain daripada efek itu dari segi terapeutiknya, tapi at the same time
lavender soap ataupun kebaikan lavender ni sendiri, okey, antaranya dia boleh membantu merawat luka ataupun cuts ataupun open wound ataupun cuts lah, macam luka kena pisau tu kan kita panggil cuts kan. So antara kebaikan dia, dia boleh rawat luka, dia boleh rawat luka akibat pisau, lepas tu luka jatuh ke, and then gigitan serangga, sebab dia sangat tinggi dengan antibacterial properties yang boleh membantu untuk mengubati masalah-masalah yang macam tu cakap tadi lah. So it is actually very good untuk kita di MXB di Malaysia, sebab these two kita panggil main ingredient, which is Damascena Rose dan juga English Lavender yang kita dapat daripada Rosella product. Both of them actually very high in antibacterial dan antibacterial properties. And then also bau dia, okay, bau dia dia mempunyai bau yang kita panggil fresh fragrant, bau yang sangat fresh, yang kalau pagi for bathing, untuk pagi I would suggest you guys untuk pakai kita punya lavender soap, sebab kita nak pergi kerja atau kita nak keluar untuk teruskan kita punya urusan seharian. Jadi kita nak rasa fresh, kita nak rasa lega, kita tak nak rasa kita bangun pagi kita tak nak rasa macam malas apa semua. So something to kick our gear is to get something yang kita macam yang boleh rangsang kita punya segala hormon-hormon kita ataupun segala kita panggil our psychology lah, to kick start kita punya diri ni. So to get something yang macam bau sedap, this is actually daripada therapeutic punya side. So I would suggest you guys untuk ambil kita punya ni lavender soap. So very simple, very direct, boleh guna untuk semua lapisan masyarakat, semua lapisan umur, boleh pakai lelaki pun ataupun perempuan, tak ada masalah, sebab lavender ni bau dia unisex, lelaki dan perempuan pun suka. Percaya tak, setiap orang yang mempunyai kereta ataupun tak kisahlah dekat mana-mana, sekali dalam seumur hidup dia mesti pernah beli lavender scent. Jadi bila kita nak bercakap tentang lavender ni sangat-sangat mudah, sebab dia sangat well known dengan dia punya bau yang wangi and bau dia yang calm tu. Jadi bagi tahu Zoo, siapa je yang tak pernah ada lavender scent dekat lavender scented product kat dalam live dia, Zoo rasa tak ada. Mostly kita memang akan came across dengan lavender scented product. So it is actually very easy untuk kita bercakap. Nak bila kita bercakap tentang everyday essential ataupun keperluan harian, iaitu sabun mandi. So mana ada pula orang yang mandi tak ada sabun kan. So orang semua mandi ada sabun. Cuma macam Zul cakap, tukarkan daripada sabun yang ada pergi ke sabun sabun yang sedia ada ni, pergi ke Rosella soap. Itu je. So yang macam kita ada ni, okay, dia ni jenis bar. Okay, untuk mandian actually kita ada dua jenis, satu gel and satu lagi bar. So untuk kita panggil untuk Rosella soap dan juga Rosella rose soap dan juga Rosella lavender soap, dia didatangkan dengan jenis bar ataupun jenis yang macam ni kita panggil bar lah, bar soap. Okay, so antara lain juga dia dah lama digunakan sebagai penenang ataupun kita panggil, dia digunakan untuk mendapatkan efek ketenangan, macam Zul cakap tadi. And then kalau kata mandi dengan lavender bar ataupun mandi dengan sabun lavender ni juga, actually dia membantu anda untuk mengurangkan bebanan stres yang anda hadapi setiap hari. Juga dia mempunyai kebolehan untuk rejuvenate our skin ataupun memelihara kita punya kulit. Jadi bukan, kalau kata sabun dekat luar yang ada kita bercakap tentang sabun dekat luar yang ada antibakteria, kalau nak tahu, kalau tak kena cara, tak kena kulit, dia akan menyebabkan kerengsaan ataupun dia akan menyebabkan alergik. So ini actually terjadi dekat kalau salah pakai lah, anak-anak yang kalau ada sensitive skin tu kan, kita nak something, kita nak sabun yang ada antibacteria effect, but kalau kata salah beli, dia akan menyebabkan kerengsaan kepada kita punya kulit. Dari segi macam merah, ataupun akan naik alergik, ataupun akan naik merah-merah yang pedih-pedih tu kan. So
ataupun melecet, sampai boleh jadi melecet. Jadi untuk dapatkan apa tu kita panggil sabun yang ada effect antibakteria, at the same time melembapkan, at the same time ada therapeutic effect, and at the same time wangi. So why don't you guys start to switch daripada sabun normal yang biasa, sabun antibakteria yang biasa, kepada Rosella Rose Soap dan juga Rosella Lavender Soap. Because these two soap has all the abilities yang macam Zul cakap tadi, melembap, memelihara, melindungi, dan juga therapeutic effect towards our body dan towards our family juga. So very straightforward, pakai je macam biasa. Maksudnya bila kita mandi tu kan, time kita nak sabun tu, sabun macam biasa satu badan, tak ada masalah. So it will help also dekat it will help to kita panggil, kalau kata guna secara konsisten, dia juga akan membantu untuk menanggalkan kulit-kulit mata yang ada dekat kita punya kulit. So macam Zul cakap, if you guys start to see flaky punya flaky skin yang ada, ataupun kulit bila kita garu-garukan keluar segala habuk-habuk tu dah start keluar, maksudnya kulit anda kering. Bila kulit anda kering, cari solution. Antara solution yang boleh dapatkan, pakai our soap. Okay, tu satu. And then now kita actually akan moving forward to moving forward to our shower gel dan juga hand and body lotion. Okay, so these both our shower gel. Okay, sebab tadi kita cakap pasal sabun buku ataupun sabun bar macam ni. Tapi kalau kata macam ada orang yang tak suka pakai sabun jenis buku ataupun sabun jenis bar macam ni, you guys have another option, which is kita punya shower gel. Tapi shower gel kita ni dia didatangkan dalam bau rose, belum lagi ada lavender, but maybe next coming punya batch mungkin kita akan ada, insyaAllah. So now we are talking about shower gel, and also we are talking about hand and body lotion. Okay, the best. Okay, first yang Zul nak highlight tentang this both product yang berkaitan adalah, okay, kita punya lotion mengandungi vitamin E. Same goes to kita punya shower gel, juga mengandungi vitamin E. Nampak tak? Okay, so both of these dia mengandungi vitamin E. Okay, vitamin E adalah kawan yang sangat baik untuk kita punya kulit. So sebelum kita pergi moving forward to produk yang ada ni, Zul akan bercerita tentang vitamin E dulu. Maksudnya kebaikan vitamin E. Macam Zul cakap, untuk tahu sesuatu produk, kita kena tahu the base ingredient of the product. Sebab kalau kata kita bercerita tentang satu produk tapi kita tak tahu dia punya base ingredient, bila kita cakap, kita cakap macam produk ni bagus, produk ni boleh buat tu, produk ni boleh buat ini, tapi orang yang kita bercakap tu, maksudnya kita bercakap dengan orang tu cakap, ya je kau, produk tu boleh buat ni, macam segala benda boleh buat. Sebab kita tak ceritakan dekat dia base ingredient. Kalau kita tahu base ingredient, senang untuk orang tu faham. Maksudnya kalau kita cerita macam, lotion ni sangat bagus, sebab apa tahu, lotion ni ada vitamin E. Kau nak tahu tak vitamin E tu ada ni. Itu akan datang, kita panggil create topik dan juga create kepercayaan. Macam tu lah. So now Zul akan cerita tentang vitamin E. Okay, antara kebaikan vitamin E kepada kita semua, tak kira umur dan tak kira jantina, antara kebaikannya adalah dia merupakan nutrien yang diperlukan oleh badan kita. Okay, vitamin E ni dia membantu kita punya skin cell dia macam ni, kita kata dia regenerate kita punya skin cell. So kita punya skin cell, macam Zul kata kulit mati dan sebagainya, takkanlah dia mati tapi dia tak tumbuh. Kita nak, kalau kata dia mati, and then kita nak dapat kulit yang baru. Kulit yang baru tu yang patut kita jaga, kita belai. Jadi vitamin E ni actually membantu generate our skin cells. And also vitamin E ni antara lain dia kaya dengan antioksidan dan dia mempunyai anti-inflammatory properties ataupun effect. Antioksidan ni kalau kita cakap radikal bebas, ataupun free radical. Radikal bebas ni adalah di mana kita panggil toksin pencemaran merupakan radikal bebas yang akan merosakkan kita punya kulit. So imagine
buah apple. Yes, buah apple yang kalau anda potong, anda letak dekat luar, dia akan start jadi rot ataupun dia akan start jadi buruk. Itu merupakan apa tu kita panggil, kalau Zul tak salah, dia merupakan oksidan, apa tu kita panggil, proses yang dah terjadi. Jadi kalau imagine kalau if kita tak ada any antioxidant diberikan kepada badan, imagine our skin or ourself akan jadi rotten, just like apple yang kita potong and kita biarkan dekat luar tu. So we don't want that to be happen. Jadinya kita perlukan vitamin C di dalam kehidupan seharian kita, untuk kita punya body. And at the same time dia juga anti-inflammatory properties juga. Zul selalu highlight anti keradangan. Radang ni dia ada few macam eczema, jerawat pun consider keradangan, and then lagi apa lagi, segala masalah-masalah kulit yang menyebabkan kerangsaan ataupun kemerah-merahan ataupun rasa perit ataupun kulit kering tu semua, dia macam rasa meredang, keradangan kan, dia rasa meradang, rasa macam berdenyut sakit tu, macam gatal pun rasa mengenyam-genyam. Itu antara masalah-masalah kulit yang tengah keradangan, meradang tu. And then jerawat, ataupun kalau kata you guys nampak ada sesetengah daripada kita ada macam breakout yang sangat banyak, ataupun apa tu kita panggil jerawat atau acne. Dia sebab dia tengah ada breakout kan, so acne ini kat sekeliling muka tu, acne tu sakit ataupun jerawat tu sakit. So itu kita panggil as keradangan kulit juga. Jadi vitamin E ni actually menolong ataupun membantu untuk mengurangkan keradangan, ataupun mengubati, memulihkanlah keradangan. Tu satu. So kalau kata dalam pembuatan produk, kalau nak tahu dalam satu produk tu, nak check betul ke dia ada vitamin E, boleh check at the back of the ingredient kat belakang ni. So don't worry, all the ingredients of Rosella is actually dalam English. So same goes to this. Maksudnya it's they are using scientific name in English. I think kat belakang ni semua. So boleh check tocopherol acetate ataupun tocopherol. Ejaan dia TOCOPHEROL ataupun tocopherol, TOCOPHERYL acetate, ACETATE. So kalau terdapat antara dua perkataan ni, tocopherol acetate ataupun tocopherol, so maksudnya dia ada vitamin E yang terkandung di dalam produk tu sendiri. Jadi untuk kita punya both hand and body lotion and as well as kita punya shower gel, dia dua-dua ni ada tocopherol acetate written on the back of kita punya ni botol, packaging botol. So antara lain kebaikan vitamin E is actually dia sebagai natural moisturizer. So macam Zul cakap, kulit yang kering akan menyebabkan kita mengalami penuaan peramatang. Penuaan peramatang tu maksudnya awak lagi tua daripada umur awak baru 40, orang dah teka umur awak 50. Awak bawa anak, orang ingat awak bawa cucu. Itu antara penuaan peramatang ataupun penuaan yang tanpa kita sedari. So lagi satu, dia sebagai handy hydrator. Maksudnya hydrator yang mudah ataupun penghidrat yang mudah, di mana anda tak perlu untuk bersusah payah dapatkan vitamin E daripada tempat yang lain. Of course yang mana diperlukan, but at the same time untuk nourish ataupun untuk membantu melegakan segala kita panggil masalah kulit kering dan sebagainya. Kita perlukan vitamin E. Anda boleh dapatkan daripada kita punya lotion kita. So this is actually kita panggil sebagai handy hydrator. And if you guys know, sekarang hari-hari kita pakai sanitizer. Kalau anda perasan, sanitizer menyebabkan tangan anda kering. Sebab kalau kita Zul selalu cakap towards during this pandemic of COVID-19, adalah penting untuk anda membasuh tangan sentiasa. Basuh tangan pun sebenarnya kita basuh dengan sabun pun dah kering. And lepas kalau kata macam kita tak ada any water source all around us, but kita perlu sangat-sangat perlu untuk membersihkan tangan kita lepas kita pegang apa-apa dekat luar sana kan. So kita tend to guna sanitizer. So bila kita guna sanitizer, if you guys nampak ataupun anda perasan dekat celah-celah jari, boleh check sekarang, celah-celah jari kita ni dia akan ada putih-putih.
Dia putih-putih tu semua itu maksudnya jari kita ataupun tangan kita kering. And lagi satu, kalau anda start rub anda punya tangan macam ni, anda boleh rasa dia kering ataupun dia macam kesat, itu maksudnya tangan anda dah start kering. So antara efek daripada pemakaian sanitizer yang berpanjangan ni, dia akan menyebabkan kulit anda kering. Ada akan sampai tahap bila mana bila kulit kering dia akan jadi kulit pecah-pecah. Bila kulit pecah-pecah dia akan menyebabkan apa tu kita panggil, kulit pecah dia akan jadi pedih. Dia akan jadi ada sampat berdarah, ada sampat tak berdarah. Dia akan jadi sampai macam tu sekali tu. Kita tak nak benda ni jadi. Before, like always you cakap, prevention is better than cure. So before benda ni semua happen, you have to have moisturizer. Maksudnya, okay, seharian lepas pakai sanitizer, okay, bila ada water source, basuh tangan. Lepas basuh tangan, quickly pakai lotion yang ada vitamin E. So as for kita punya hand and body lotion, it actually made for both badan dan juga tangan. So dia mempunyai vitamin E di mana dia membantu untuk moisturize kita punya tangan. So kena bawa dekat mana-mana ataupun lepas seharian dekat luar tu basuh tangan. Lepas basuh tangan tu make sure sapu lotion. So tu yang kita akan cerita nanti. And also antara kebaikan lain vitamin E ni actually dia membantu untuk stretch mark. Okay, ada antara kita yang membesar dengan jayanya during PKP. So sebab macam-macam resepi yang kita cuba. So kalau kata during bukan PKP kita buat, kita boleh bagi orang. So waktu PKP kita buat, kita nak bagi siapa? Kita dalam keadaan PKP kan. So kita makan sendiri. Bila kita makan sendiri, kita gain weight. Bila kita gain weight, kita akan ada masalah selulit dan juga stretch mark. Percaya tak? Kalau kata nak tahu tanda-tanda stretch mark tu muncul, okay, check dekat belakang peha, check dekat belakang apa tu kita panggil lengan, and check dekat sekeliling dada. Anda akan nampak garis-garis putih. Itu bermakna anda mempunyai stretch mark. Itu stretch mark yang pertama. Stretch mark yang kedua adalah untuk ibu-ibu yang mengandung. Ibu-ibu yang mengandung, kalau kata anda sebab the skin actually, skin kita mengembang dan mengembang. So imagine balon, macam kita tiup balon kan, benda tu bila makin dia tiup makin nipis. So as for our skin, dia nak membantu untuk bila baby tu besar, perut akan jadi besar jugalah. So kulit tu ada certain mother yang dia during dia punya pregnancy journey, dia tak ada any single stretch mark at all. Tapi ada certain mother dia ada stretch mark yang ada yang jenis yang merah, ada yang jenis coklat, ada yang jenis yang macam putih-putih tu je. So antara kebaikan vitamin C ni, dia membantu untuk memudahkan segala stretch mark yang ada. Maksudnya bukanlah terus pakai, terus elok. Anda kena pakai, lepas maksudnya pakai dengan secara konsisten. Hari-hari kena sapu. And also dekat belakang-belakang badan kita yang kena stretch mark disebabkan kenaikan berat badan dan sebagainya tu, boleh sapu kita punya boleh sapu kita punya lotion lah, which is actually membantu untuk memudahkan. Sebab dia ada vitamin E kat dalam produk tu kan. So dia membantu untuk kita panggil memudahkan segala kesan-kesan stretch mark perlahan-perlahan. Tu satu. And then lagi satu juga, dia membantu untuk slow down aging. So remember macam saya cakap tadi, kulit yang lembap anda akan sentiasa nampak awet muda. Abang Razak cakap orang dulu cakap Pontianak. Ya, stretch mark tu mungkin Zul tak sure. Tapi Abang Razak cakap dulu orang cakap Pontianak. So stretch mark tu lah. So dia slow down aging. So tak kira lelaki ke perempuan ke, kita semua nak nampak awet muda. Jadi kalau kata kita nak selalu nampak awet muda, kita kena make sure kita punya kulit sentiasa terpelihara dalam kelembapan ataupun sentiasa lembap lah. Jadinya pemakaian produk yang berasaskan vitamin E ni adalah perlu. And also dia juga actually membantu to block out the sun. Maksudnya dia takkan menggantikan kita panggil lotion, daily lotion ataupun sunblock anda. Sebab
most of us sebelum kita keluar, kita akan pakai kita punya kita panggil sunblock ataupun UV protection, SPF lotion. Jadi dia takkan, vitamin E ni dia takkan menggantikan lotion anda. Lotion anda boleh pakai, tapi sebenarnya vitamin E cream ataupun cream yang mengandungi vitamin E ni actually dia membantu kita punya kulit untuk kita panggil membantu menentang segala radikal bebas dan juga kita panggil dia harmful ataupun kerosakan akibat UV ray ni kan. So dia membantu sebenarnya. Jadi kebaikan vitamin E ni banyak. But and kita actually yang bestnya vitamin A tu dia both ada dekat dalam ni, dua produk kita ni. Satu shower gel and satu lagi lotion badan. So antara kebaikan kita punya hand and body lotion, pertama sekali dia boleh apply dekat dua tempat. Satu apply kat tangan, satu lagi boleh apply dekat badan. And also dia ada quick absorbing effect. Maksudnya dia meresap dengan sangat cepat. Kalau kata ada sesetengah lotion yang kita pakai, lotion tu akan menyebabkan kita rasa macam rasa berminyak, rasa greasy, rasa tak selesa, rasa melekit-lekit. And then nak bila kita pakai under panas kan. So kita bukanlah under panas, maksudnya macam under the sun. Maksudnya bila kita lepas pakai, kita apply lotion, lepas tu bila kita keluar, lotion tu akan rasa melekit-lekit, akan rasa berminyak-minyak. But best part is about kita punya lotion, dia mempunyai quick absorbing effect. So dia macam ni tau, nampak tak? So dia macam ni. So senang je. And dia ada rose sensation ataupun juga ada extract rose kat dalam dia. So dah lah ada extract rose, which is dia punya kebaikan tu melembabkan. But at the same time juga ada vitamin E. So you guys akan dapat double effect of moisturizing sebenarnya. So apply je macam biasa and apply dekat kulit yang ada flaky-flaky tu. Kan macam tadi Zul kata, hari-hari kita pakai sanitizer buatkan kulit kita kering. So apply kita punya lotion and at the same time apply dekat bahagian kita punya siku kita ni yang part-part sebenarnya kita pergi abaikan. Maksudnya kita biar, kita tak ada sapu apa-apa, sebab kita macam kita rasa sekejap lah belakang siku, tapi kita sebenarnya tak sedar belakang siku nak awak-awak yang lelaki tu kan pakai baju lengan pendek tu kan terdedah, so nampak tak cantik, siku hitam, diorang kata macam tu kan. So kalau antara sebab siku hitam ni sebabnya sebab kulit kering, jadi kena selalu moisturize kita punya kulit. Okay, so macam Zul cakap, our product today is very straightforward. Terus pakai je, dia tak ada any like specification bila nak pakai, macam mana nak pakai. So like macam anda kita punya personal care, kita ada lotion, kita ada shower gel, kita ada soap, and also kita ada Rosella skincare mask. So daripada semua ni Rosella skincare mask je yang perlu kita bagi kita panggil fokus sikit. Yang lain very straightforward. And this is our shower gel. So dia clear in color, tapi dia berbau bau vitamin pula. Bau rose sangat kuat sebab dia ada rose extract. Wangi. Dia bau floral, dia bau candy, bau floral sikit lah macam tu. Sangat menyegarkan sebenarnya. So let's say kalau kata anda yang tak mau pakai kita punya rose soap ni, bukanlah tak mau pakai, maksudnya macam tak prefer jenis buku ni, boleh ambil jenis shower gel macam ni. So very easy, apply je. Kalau kata macam anda dah biasa pakai jenis sabun yang jenis gel kan, so instead of pakai the actual brand yang you guys ada, boleh terus pakai our Rosella shower gel. So the best part is all of this product is diperbuat daripada tanaman yang dihasilkan di Isparta, Turki, which is our English lavender and kita punya Damascena rose. So untuk hari ni Zul rasa itu saja yang Zul akan cerita. Kita dah cover everything. Kalau kata ada apa-apa soalan, boleh terus DM Zul ataupun DM MXB for all. Nanti kita akan entertain anda, ataupun boleh terus WhatsApp Zul.
And thank you so much untuk anda yang dah ambil masa dengar kita punya live hari ni. So, untuk next punya session, Zu akan bercerita tentang how to combine Rosella product ataupun macam mana nak campurkan Rosella product. Sebab ada certain daripada kita pakai Rosella product satu-satu tapi tak tahu macam mana nak combine kan, ataupun tak tahu macam mana nak switch daripada produk yang biasa kita pakai hari-hari pergi ke Rosella product. So nanti next punya session Zu akan share rose oil boleh pakai dengan apa, rose water boleh pakai dengan apa, and then kita punya soap boleh pakai dengan apa dan sebagainya. So thank you so much for your effort on mention semua orang, and also make sure jaga diri, always basuh tangan, always carry V-mask dan juga Rosella Colon dengan anda. And Kate Fong, thank you so much Kate, thank you so much. So itu saja untuk hari ini. So kita punya live hari ini kita akan post dekat MXB for all. So for those yang tadi makan mungkin tak sempat nak dengar sepenuhnya, tak apa, boleh boleh pergi dekat MXB for all, nanti boleh check all the kita panggil info yang Zu bagi tadi. Abang Mi, okey, terima kasih Zu kerana memberi penerangan yang jelas. Terima kasih Abang Mi. Zu harap semua penerangan yang Zu berikan bermanfaat. Zu rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jaga diri semua. Bye.